শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। ত্রিপুরা হাসতে হাবাংবাই সাকলাইজাক নেশা মুক্ত ত্রিপুরা সানামনানি নাহারमुंगो जायतोकजाक दे एडिसि हाबांनि जायतोकमाबाय गुरुं गुरुं आमसायो ड्राग एवारनेस पान्दा ख्लाइजागै दंगो। हास्तिनि जुदा जुदा टिप्रासा आमसायो थिनांनि याखिरि हिनजागनाय टिप्रासा सिख्ला सिख्लि रकनि बिसिंगो फेकजानाय जामुं चावै इमां गोमाजाक। अबाहायनो मांफ्ले कासै फाइका मान्दै आमसानि खरकसा सिख्ला बिनि मुं जेक्सन देबबर्मा, बुफानि मुं सुनाथ चरण देबबर्मा द्राग चामानि मानजाखा लुफुरबाय। कक्तमावा सावि मानखा ब खरकसा मेथमेटिक रों फोरोंनाय टिप्रासा रों फोरोंनायसे द्रागनि इमांगो कुबुजाक हिनगे ते कुबुनि सिख्ला सिख्लि रक बर' सगैनाय बर'नि थिनांनि बागै वानसुबै बेले वानालायजाक माफा ते सिनाय नुगनाय लुफुर बताम साका खोलायनाय दे सिनि तुबुजा कक्तमानि मांफ्लि निम्बानमो चरण देबबर्मा बारावरो मान्दै बाजार नोंथां खलाय ताम खायो टीचर बाजार कुम्बु एकाडेमी मॉर्निंग दा ना नोननि आफ्टरनूननि बो सब्जेक्ट टीचर मैथ्स नाव नोंथारा सामने बोसोर दिनखा आं टाउ ट्रिटमेन्ट परे 4 months जमना द्रास सामने नाव थंगिचा लारि नाव थंगिचा पाइमे खबर थां पाइ रान जथ थां साला पाइ पाइ द्रास 15-20टा बिनि पाइ जाखा द्रास 15-16 जाखा तिनि कयटा वासा मोजी पुराना नों पोस्ट दाना नाखै शर्ट सनाव नों साइजिं दाना नाखै दल बायसा साबजा आं साइजिं मांनाव जाखौ 11 थांनाय नाय बाथ जाखानाय का थांनाय ना। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার। সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন। হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন।